कृष्णा मूर्ति अपने आप से। ओजाई, कैलिफोर्निया, पीर, 28 फरवरी 1983। एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म तक 41,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हुए आपको बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मीलों तक बर्फ, तमाम पहाड़ और पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं और दरिया भी मुंजमद है। आप इन्हें पूरी जमीन पर घूमते फिरते देखते हैं और नीचे बहुत दूर तक खेत बर्फ से ढके हुए हैं। ये 11 घंटे की तवील थका देने वाली परवाज है। मुसाफिर चहचहा रहे थे। पीछे एक जोड़े ने बिल्कुल बात करना बंद नहीं की। कभी इन शानदार पहाड़ियों और पहाड़ों की शान को नहीं देखा, कभी दूसरे मुसाफिरों की तरफ नहीं देखा। बज़ाहिर वो अपनी सोचों में, अपनी मसाइल में, अपनी चहचहाहट में मगन थे और आखिरकार एक थका देने वाली पुरसुकून परवाज के बाद सर्दियों के मौसम में आप बहरुल काहिल के शहर में उतरते हैं। शोर और हलचल के बाद आप इस बदसूरत, वसीओ अरीज, बेहुदा शोर मचाने वाले शहर और तकरीबन एक जैसी चीजें बेचने वाली लामुतनाही दुकानों को छोड़ देते हैं। जब आप नीले बहरुल काहिल की साहिली शाहरा के गिर्द घूमते हैं, समंदर के किनारे के पीछे एक खूबसूरत सड़क पर पहाड़ियों से घूमते हुए अक्सर आप समुंदर से मिलते हैं। आप ये सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं और जैसे ही आप बहरुल काहिल को पीछे छोड़कर मुज़ाफ़ात में दाखिल होते हैं, मुख्तलिफ छोटी छोटी पहाड़ियों को समेटते हुए पुरअमन, पुरसुकून मुज़ाफ़ात की इस अजीब वक़ार से भरपूर वादी में दाखिल होते हैं। आप पिछले 60 सालों से वहाँ मौजूद हैं और हर बार इस वादी में दाखिल होकर हैरान रह जाते हैं। ये खामोश है, इंसान की तरफ से तकरीबन अछूती। आप इस वादी में दाखिल होते हैं जो तकरीबन एक वसी प्याले या घोंसले की तरह है। आप छोटे से गांव से निकलें और संतरे के बागात की कतारों से गुजरते हुए तकरीबन 1400 फुट पर चढ़ जाएं। हवा नारंगी फूलों से मुअत्तर है। पूरी वादी इस खुशबू से मामूर है और इसकी खुशबू आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके पूरे जिस्म में है। ये एक परफ्यूम में रहने का सबसे गैर मामूली एहसास है जो तकरीबन 3 हफ्ते या इससे ज्यादा तक रहेगा। और पहाड़ों में खामोशी है, वक़ार है। और जब भी आप इन पहाड़ों और ऊंचे पहाड़ों को देखते हैं जो 6000 फुट से ज्यादा हैं, आप वाकई हैरान रह जाते हैं कि ये कैसी जगह है। हर बार जब आप उस पुरसुकून, पुरअमन वादी में आते हैं तो अजीब तन्हाई, गहरी खामोशी और वक्त के वसी फैलाव की सुस्त रवि का एहसास होता है। इंसान वादी को खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे महफूज कर लिया गया है। और इस सुबह पहाड़ गैर मामूली तौर पर खूबसूरत थे। आप इन्हें तकरीबन छू सकते थे। वक़ार, मुस्तकिल मिजाजी का वसी एहसास इनमें था और आप खामोशी से उस घर में दाखिल होते हैं जहां आप 60 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम हैं और माहौल, हवा मुकद्दस है, अगर कोई इस लफ्ज़ मुकद्दस को इस्तेमाल कर सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इसे तकरीबन छू सकते हैं। जैसा कि काफ़ी बारिश हुई है,
کیونکہ یہ برسات کا موسم ہے، تمام پہاڑیاں اور پہاڑ کی چھوٹی چھوٹی تہیں ہری بھری ہیں۔ زمین اپنے وجود کے بارے میں کچھ گہری خاموش سمجھ کے ساتھ خوشی سے مسکرا رہی ہے۔ آپ نے بار بار کہا ہے کہ ذہن، یا اگر آپ اسے ترجیح دیتے ہیں، دماغ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اسے اپنے جمع کیے گئے تمام علم سے خالی ہونا چاہیے، نہ صرف آزاد ہونا بلکہ کسی ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو وقت سے ماورا ہے، یا سوچ یا کسی عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ نے اپنی اکثر گفتگو میں یہ بات مختلف طریقوں سے کہی ہے، اور مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے، نہ صرف خیال، اس کی گہرائی کو سمجھنا، بلکہ خاموش خالی پن کا احساس۔ اگر میں اس لفظ خالی پن کو استعمال کر سکوں، میں اس میں اپنا راستہ کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ میں نے ذہن کی چہچہاہٹ کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے ہیں۔ کسی نہ کسی چیز میں لامتناہی مشغول رہا ہوں۔ یہی مشغلہ مسائل پیدا کرتا ہے، اور جیسا کہ کوئی زندہ رہتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، تناؤ، گفتگو جو ایک خاندان میں چلتی ہے، اور اگر گفتگو نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ہمیشہ ٹیلی ویژن یا کتاب ہوتی ہے۔ ذہن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر قبضہ کیا جائے، اسے ایک چیز سے دوسری چیز، علم سے علم کی طرف، عمل سے عمل کی طرف، فکر کی لازوال حرکت کے ساتھ منتقل ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، سوچ کو عزم کے ذریعے مرضی کے فیصلے سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب بھی خالی پن کے اس معیار میں داخل ہونے کی فوری دباؤ کی خواہش سے نہیں روکا جا سکتا۔ میں اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے حسد محسوس کرتا ہوں جو میں سوچتا ہوں، جسے میں محسوس کرتا ہوں۔ میں سچ ہونا چاہوں گا، لیکن یہ ہمیشہ مجھ سے دور رہا ہے۔ یہ ہمیشہ میری سمجھ سے ماورا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر آپ سے بات کرنے آتا ہوں، میری روزمرہ کی زندگی میں، میرے کاروبار زندگی میں، کیا اس خاموشی کا استحکام، اس خاموشی کی قبولیت نہیں ہے؟ یہ میری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں بہت کچھ نہیں کر سکتا، یا میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن پریشانی ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کاش میں ایک بار اس کا تجربہ کر سکتا، تو پھر وہی یاد مجھے پرورش دیتی، اور پھر وہی یاد واقعی ایک بے وقوفانہ زندگی کو اہمیت دے دیتی۔ اسی لیے میں اس معاملے کی تحقیقات کرنے آیا ہوں۔ ذہن، شاید لفظ دماغ بہتر ہو، کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر قبضہ کیا جائے؟ سوچئے گا۔ آپ کا بہت بہت